Ketegangan di Selat Hormuz memuncak, setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal perang canggih untuk mengamankan jalur perdagangan global. Dua destroyer, USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy, dikirim di tengah situasi panas, namun langkah ini justru memicu respons keras dari Iran. Teheran dengan tegas menyatakan bahwa selat strategis tersebut berada di bawah kendali penuh mereka melalui Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Setiap kapal yang melintas tanpa izin, disebut akan dianggap ancaman dan berisiko diserang. Bahkan, dalam rekaman yang beredar, armada Iran memperingatkan langsung kapal perang AS untuk segera menjauh. Di tengah negosiasi yang masih berlangsung, kapal perang AS akhirnya memilih mundur dan memutar balik. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan dan besarnya potensi konflik yang bisa berdampak langsung pada perdagangan energi global serta ekonomi dunia. Ketegangan global kembali meningkat, setelah Inggris secara tegas menolak rencana Amerika Serikat untuk memblokade kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Langkah ini langsung memicu perhatian dunia, apalagi setelah Presiden Donald Trump mengancam akan menghancurkan kapal manapun yang mencoba melintas di jalur vital perdagangan energi tersebut. Namun, di tengah tekanan dari Washington, Perdana Menteri Keir Starmer memilih sikap berbeda. Ia menegaskan bahwa Inggris tidak akan ikut terseret dalam konflik dan tetap berpegang pada prinsip kebebasan navigasi. Bahkan, London sebelumnya juga menolak penggunaan pangkalan militernya untuk operasi serangan terhadap Iran. Perbedaan sikap ini memperlihatkan retaknya soliditas Sekutu Barat di tengah krisis Timur Tengah yang semakin panas. Dengan Selat Hormuz sebagai titik krusial dunia, keputusan Inggris ini berpotensi mengubah arah dinamika geopolitik global dan meningkatkan risiko eskalasi konflik yang lebih luas. Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Is this a one and done talk, or are you open to more talks after this, depending on? I don't know. I can't tell you. I have to see what happens tomorrow. They've been talking for 47 years with other presidents, and we're not doing much talking. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון.
ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Iya, pemirsa, dalam unggahan terbaru di platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat dan menyebut Washington tengah mempertimbangkan permintaan dengan syarat Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Ya, terkait hal tersebut, pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyebut permintaan ataupun pernyataan-permintaan gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika. Namun, menurut Trump, Washington baru akan mempertimbangkan permintaan tersebut setelah Selat Hormuz kembali aman dan terbuka untuk lalu lintas internasional. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social pada Rabu 1 April 2026. Dalam postingannya, Trump menyebut presiden baru Iran yang lebih cerdas dan kurang radikal dibanding pendahulunya baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Meskipun ia tidak merinci kepada siapa tepatnya pembicaraan itu dilakukan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut adanya presiden baru Iran dalam wawancara dengan Reuters yang merujuk pada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mulai menjabat pada Juli 2024 serta pengangkatan pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei setelah ayahnya wafat akibat serangan udara. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump. Mereka menilai pernyataan soal permintaan gencatan senjata itu tidak benar dan tidak berdasar. Sementara itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat baru akan menanggapi permintaan gencatan senjata jika Selat Hormuz sudah bebas dan aman. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis global untuk pengiriman minyak, sehingga keamanan wilayah ini menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan sekutu internasional. Berbagai sumber IDX Channel.